Nakasakay na kita og balik sa bus kuya kay nakadali man ta og human o pamalit dito sa merkado. Pero sa akong paminaw ron, nabalaka na gyud og maayo si lolo kuya kay dali ra man kahato siya mabalaka ingon ka. Oo, maugin na sa inday, dalir ka na babalaka na si lulo nimo. Sa una sa batanon pa me, sa kami pa yung mga bata. Pangitaon da yung kaniana ni lulo ni Mugma. Wa kasi yung pananaw, nana na siya kadali mabalaka. Na mao di ay kuya no. Mao na nga nangita gi ko og pamaagi nga dali tang makapauli. Mao tong niingon ko nimo nga mobalhin tas tindahan nga kana ra bang usa or duha ray nipalit kay aron kita pod dali pod tang mahuman dili ta madugay anang linya-linya sa pagbayad. Oh, maugid kayo inday, manang salamat sa ideya nimo. Sig bata pa ka, pero mao man di ay pugkad ay inday. Maayo ra pud nga giidala-dala na kag adtong merkado kay aron nga maanad ka nya man na naka-experience, yan na pud kay magkamahuan. Mao bitaw kuya. Wa pa na ginako sulti si mama nga maayo na kay ko.